अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज मेरी किताब है इसका नाम है अ न्यू अर्थ, अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस। मैं जब अमेरिका में थी, 1 साल रही, तो ये वाहिद किताब है जो मैंने फुल प्राइस में ख़रीदी, $12 की उस वक्त। मगर ये किताब उस वक्त ओपरा विनफ्री, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, एक गरीब सी लड़की जो इतनी कामयाबी की दुनिया की अमीर तरीन औरत बन गई, जिसने अपना चैनल ले लिया अपने हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से और अपने इंटेलिजेंस से। उसने ये रेकमेंड की थी। वहाँ एक बुक रीडिंग सेशन होता था, पूरी दुनिया से लोग आते थे और इस बुक को डिस्कस करते थे कि इसमें हमें क्या मिला। मुझे इसमें एक ऐसा जादू का टोटका मिला जो मैं बड़े सालों से सोच रही थी। मैं 40+ में थी जब मैं ये अमेरिका गई। एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। वो चीज़ ये थी कि मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मैं चीज़ों को समझती भी हूँ, लेकिन मैं पीछे क्यों रह जाती हूँ। और बहुत से लोग जो सिर्फ मक्कारी और चालाकी में तेज़ होते हैं, वो मुझसे आगे क्यों निकल जाते हैं। अब इसने बहुत खूबसूरती से यहाँ कहा है कि हम सबके अंदर एक ईगो होता है। ईगो हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से ले सकते हैं। कुछ का ईगो नेगेटिव होता है, जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, हर एक से अपतर समझते हैं, लोगों को नीचा दिखाना उनके ईगो का की सेटिस्फैक्शन होती है। कुछ का ईगो होता है अच्छा वाला, जो कि वो अपने अपने अंदर खुद ही में अच्छाइयाँ तलाश करते हैं। वो कहते हैं ईगो में बी क्लेवर। ईगो बहुत स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है, बट इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। मगर जो ईगोइस्टिकल लोग होते हैं वो कभी भी इंटेलिजेंट लोग नहीं होते, वो स्मार्ट लोग होते हैं। क्लेवरनेस परसूज इट्स ओन एम्स। अक्लमंदी जो होती है वो अपना रास्ता खुद ढूंढती है। जितने दुनिया के अक्लमंद लोग थे, आइंस्टाइन था, एरिस्टोटल था, डॉक्टर कदीर थे, कायद आज़म थे, इन्होंने सब ने अपना एक आइडियोलॉजी, अपना एक रास्ता ढूंढा। नेल्सन मंडेला है, आइडियोलॉजीज इसको कहते हैं। Intelligence sees the larger whole in which all things are connected. Intelligent लोग big picture को देखते हैं, while cleverness is motivated by self interest. और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा है। क्लेवरनेस होती है सिर्फ अपने को, अपना काम, मेरा काम हो जाए, मुझे ज़्यादा मिल जाए, मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं बड़ी गाड़ी रख लूँ, मैं बड़ा घर ले लूँ, मैं। वो है पाकिस्तान की क्लेवरनेस। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट साइटेड होते हैं। इनको सिर्फ कल का नज़र आ रहा होता है कि कल मेरे पास इतना पैसा आ जाए, ये चीज़ आ जाए, वो चीज़ आ जाए, सिर्फ कल। उनको ये नहीं समझ आती कि मुकाफ़ात अमल भी होता है। आज अगर मैंने किसी गलत तरीके से ये चीज़ें हासिल की तो ये आगे जाके मेरे बच्चों को हार्म कर सकती है, मेरे घर में तबाही मचा सकती है। मोस्ट पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस पीपल, देखिए ये साफ साफ कह रहा है, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस पीपल आर क्लेवर, वेरी फ्यू आर इंटेलिजेंट। बड़े कम इंटेलिजेंट लोग हैं जो इस हाइट तक पहुंचते हैं, इसलिए हमारे यहाँ तबाही है। वॉट एवर इज अटेन्ड थ्रू क्लेवरनेस इज शॉर्ट लिव्ड। क्लेवरनेस से आप मक्कारी, चालाकी, खुद गर्जी से जो चीज़ हासिल करते हैं वो बहुत कम अरसा रहती है और हमेशा मुड़ के टर्न्स आउट टू बी इवेंचुअली सेल्फ डिफीटिंग, आपको नुकसान पहुंचाती है लॉन्ग रन में। वाइल क्लेवरनेस डिवाइड्स इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, आप जो क्लेवर लोग होते हैं ना, वो अच्छे काम करने वालों को अपनी बिजनेस से निकाल देते हैं। पॉलिटिशियन के आगे कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा आएगा ना, जो उसको कहेगा आप सर आप ये गलत करें, यूं करें तो बेहतर है, वो उसको कहेगा निकल जाओ मेरे यहाँ से। लेकिन वो मक्कार और चालाक लोगों को रखेगा और यही उसकी तबाही का राज बनेगा। ये चीज़ मुझे बड़ा अलमिया सा लगती थी। मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, सब कुछ हूँ। एक कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया, उसका नाम था TRG। हमने पहला कॉल सेंटर पाकिस्तान में खोला और जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो हमारे इंटरव्यूज़ के दौरान ही मुझे पता लग गया था कि मैं सिलेक्टेड हूँ फॉर दिस। उस वक्त सन 2021 में 20,000 तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में और उन्होंने मुझे पता लगा था कि 12,000 है। मैं फिर भी खुश थी क्योंकि मैं 4,000 स्कूल में कमा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया, जब हमारी सिलेक्शन हो गई, हम कोई 50 बंदा सिलेक्ट हुआ। हमारा उसके बाद एक गेट टुगेदर हुई जिसमें मैंने
یہ کہا کھڑے ہو کے، ان سب نے کہا کہ اپنا اپنا آئیڈیا دے. میں نے ان سب سے یہ کہا کہ اس کلاس میں میرے ایج کی صرف ایک اور عورت تھی. میں نے کہا دیکھیں بچوں، آپ لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھل رہا ہے جابس کا، اپرچونیٹیز کا. پلیز کوشش کریں کہ اس میں گند نہ مچائیں. ٹپکلی اپنے پاکستانی 2 نمبریاں نہ کریں، تاکہ یہ ہمارے ینگ جنریشن کے لیے ایک اچھی آمدنی کا ذریعہ بنے. مگر وہی ہوا. میری پریڈکشن بالکل صحیح تھی. گلی گلی کال سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، 12 اور 15 ہزار روپے بچیاں اور بچے وہاں جابس کر رہے ہیں، اور ان کو موسٹلی تنخواہیں بھی نہیں ملتی. انہوں نے انڈسٹری کو اتنا گندا کر دیا. یہ انڈسٹری انڈیا سے چھین کر ہم پاکستان لائے تھے، سری لنکا سے اٹھا کے پاکستان لائے تھے. ضیاء چشتی ہمارے جو اونر تھے، اللہ انہیں بہت دے، اس شخص کی ایک ویژن تھی کہ پاکستان کی ینگر جنریشن کو میں ایک ایسی اپرچونٹی دوں جو کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملی. بہت بہت عظیم. پاکستان میں بڑے کم لوگوں سے امپریس ہوئی ہوں. آئی ایم سوری، میں امپریس نہیں ہوتی. میں منسٹروں سے ملی ہوئی ہوں، میں پرائم منسٹر سے ملی ہوئی ہوں، میں پریزیڈنٹ سے ملی ہوئی ہوں. مجھے کوئی بندہ امپریس نہیں کر سکا. مجھے اگر امپریس کیا تو ضیاء چشتی کی ویژن نے امپریس کیا، ضیاء چشتی کی پرسنالٹی نے امپریس کیا، جو خود چکر لگاتا تھا اپنی کمپنی میں اور دیکھتا تھا کہ کیا ضروریات ہے ہماری. ٹھیک ہے، مجھے اس کمپنی میں فرسٹ جو پروموشن ہوئی وہ میری ہوئی، کیونکہ وہ باہر سے ہوئی تھی، پاکستان سے نہیں ہوئی تھی. کیونکہ میں مکھن نہیں لگاتی، میں ٹیسیاں نہیں کرتی، میں کسی کے آگے پیچھے نہیں بھاگتی، اور میں صرف اپنے انٹیلیجنس پہ پروموٹ ہوئی تھی. اس کے بعد میری پروموشن وہیں رک گئی، کیونکہ پھر پاکستانی وہاں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے بچے آ گئے جنہوں نے وہ تمام کام کرنے شروع کر دیے جو کہ اس کمپنی کو تباہی کی طرف لے گئی. اور اب یہ کمپنی ایک 3rd کلاس کمپنی میں شامل ہوتی ہے. نہیں تو یہ کمپنی پورے پاکستان میں سب سے مشہور کمپنی تھی. اس کا نام TRG تھا، دا ریسورس گروپ. یہ سٹارٹ ہوا تھا الائن ٹیکنالوجی سے، انویزیبل بریسز سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اس سے کال سینٹر بنا، اور بہت بڑا کال سینٹر. مین مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا انٹیلیجنس یوز کریں رادر دین ہمارا کلیورنیس. ڈونٹ بی اسمارٹ، بی انٹیلیجنٹ، اور بہتری کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈیں. جزاک اللہ خیر. پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں.